हेलो हाय नमस्कार मुलिपु वेलकम करुछु मोर गोटे न्यू ब्लॉग को एवं आपण मन तो थंबनेल देखि किछटा जानि सारिबेनी तथापि चलंतु टिके एक्सप्लोर करबा एवं एंटरटेनमेंट करबा। आमे टिके एबे पेट्रोल पंप रे पेट्रोल पके देबु तापर ब्लॉग को आगे नबु आम डेस्टिनेशन आडबो एमिति ब्लॉग सहित जोड़ी होई रहंतु एवं आगु देखु कोन होछि ए गलो बने चाहा हो लेगो भाई को जाओ ए भाई कुआडे जाओ जगदीश भाई हमरा कोन टिके कहिबे भाई मैंने देखो आम तेल टाइम तेल पैसा ना बोलिए आलोचना कर पैसा किए दब जहाँ लगुच ये असुना टे मालदार पार्टी ये देवे और ब्लॉग सहित एमती जोड़ी हो रुहतु आगे देखु कौन हो आमर अबिका तेल पका सरला आम तो अबिका आपको रिविल करूँ ना जोटी जाऊँ ब्लॉग सहित जोड़ी रुहतु तेल पकईली धप धप लाणी मोहन मैंने कहते केत जीव गाड़ी गाड़ी आमती राम सर देखो राम दहीबार अच्छे फेवरेट दहीबार अच्छे टीन पकड़ जगह मार्केट वृंदावन कॉलेज फोन हेलो हाँ कॉलेज रास्ता कॉलेज आस चाहे आगे मुंडे इंडिया मतलब पक्षी गोटे दिन पिला मेसेज गल कहले सागर आइकी भल मुंडी तू भाया कहूँ आगे भी मझे बस कौन पे रे भल तू रखिकी रह गड़ी गड़िया दी रख मना कर पक्का रखी रखी स्टार्ट कर सुई कौन के स्टार्ट हो बरेडा सिकिबी ना सिकिबू एटा एनु सिकिबू ना गाड़ी स्लो लगी ओटा आगा पटले जांदा एनु पकानी एनु पकानी भांगी जो बेल बोले गिरो ना एनु पकानी गाड़ी स्लो आता लोग पछे जगह मार स्लो कर क्या गला ठीक है अल्लाह मार काट डालना मत ना एला ये गाड़ी का करियो और जमा आवाज दे लाई अच्छा आवाज तो बड़ी आगु बोल स्लो कर चलो ये चलूंगा तो समझ जी रोगार मत दिन आइडिया होई मोदल नुआजी दिले मु केते गाड़ी एंड कर माने किछि जे हम नाही हैला अबिका माने हम कर को हम कहलु जीवन ता होजी हैला टिके जीवन आदि तुलो घंटा 60-40 भितर जीवन होला मध्य मुथे लाइव गाड़ी
ଏମିତି ହଉଛି ଏଠି ପାଗଳ ସିଧା କଣ କହିଲି କଣ ଗଲାନି ଗାଡି ଗାଡି ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରେ 4 ଜଣ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆମର ବାଇକ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରେ ସବୁଆଡେ 4 ଜଣ। ଅବିକା ଇନଷ୍ଟାରେ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ରିଲ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଭିଡିଓ କୋଉ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଠି ଆମ ଷ୍ଟାର ଯିଏକି ରିଲ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲିଜ କିଛି କୁହ ଓଏ ଷ୍ଟାର କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡିଓ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତ ସିଂହନାଥ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇକି ରିଲ୍ ଚାଲିଛି ଓକେ ଆମେ ଅବିକା ଆସିକି ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅବିକା ଭିତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଅଛୁ 4 ଜଣ ତ ବାଇକ୍ ରେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କଣ କହିବ କୁହ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନବୁ ସିଂହନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆଗରେ ଆସିଥିଲା ଲେଜେଣ୍ଡ ବ୍ରୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦିଅ ଭଲରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ରାଣ୍ଡୁଆ ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବାକୁ କହିବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅଜୁକୁ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ମଙ୍କି ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାଙ୍କଡଙ୍କର ହରକତ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡକୁ ଡରି ମାନେ ସେଇ ରୋଡ ରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଗିହାଳିଆ ବନ୍ଦା ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଭୋଜି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଏଠାରେ ଚଳେ ନାହିଁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବାହାଘର ଏବଂ ଆମର ଜଗଦୀଶ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଏଠି କୁପନ କୋଡ ମିଳୁଛି 50 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଯିଏକି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଙ୍କୁ ଜଗଦୀଶ ନାଁ କହିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏଠି ରହୁଛି ପାଖାପାଖି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ ଆଉ ଗ୍ରାମ ନାଁ ହଉଛି କଣ ଡ୍ୟାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଗାମୁଛା ଧରିକି ଆସିନି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବେ ରହିଛି ହଉଛି ରାତିରେ ଟିକେ ଯାଉଛି 5 ଜଣ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବସି ପଡିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଗୁଆ ତଥାପି ଉଠି ଜଣେ ପଡିଲାଣି ତ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଗୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ଆରି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସି ସାରିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ 2 ଜଣ ଖାଇଲେଣି ଏତେ ଜଣ ପଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଣ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଦେଖିଦବା ବରା ଅଛି ପିଆଜ ଅଛି ଚପ ଅଛି ତରକାରୀ ବି ଅଛି ଆମେ ଅବିକା ଟିଫିନ ଖାଇସାରିକି ଆସିଲୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଫୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଅବିକା ଅଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ
डांस प्रैक्टिस करछंदी मन वीडियो चलती देख दे पूरा फुल जोश रे देखी देखिया डांस करछंदी फ्रेंड्स आमे आसीलु नदी साइड आड़ को रील्स करने सांग मैंने समस्ते बर्तमान रिटर्न करचु घर को देखी पारे लिपू पूरा झाड़ उदा हो सारे रील्स कर हालिया देखी पारे किसी दृश्य अच्छी आम पर्टिकुलर यही जगटा ही जाइलु आपको जूम करके देखा ये जगटा को बुलिक रील्स सारिकी आम आसुचु देखी पारे ये किसी दृश्य अच्छी पानी बढ़ी जो देखुए अलिया आवर्जना आसी जाइए सब पानी फुल हो जाता आप न्यूज माध्यम देखी थे कि सिंहनाथ भीतर की पानी जाऊला घर को रिटर्न कर बर्तमान सिंहनाथ बुली सारू ये ब्लॉग शेष करवा यदि आपको ब्लॉग टी भल लगी तेज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती करेंगे तो चलतु ये ब्लॉग टी एंड करके घर